أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فتاه العليم الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم المنزل علينا وإنك لعلى خلق عظيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mga palanggungan na agama Islam biyayaon yari kita niyo na inumpong aparakala atungod sin pag-agama sarta maniu-tiyo itukbal taniyo pamahasot si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala in sa taud-taud pamudjihi iwan pagsalawat pa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahal ini mga tayo manguda ka Islam tumihil kita niyo pangadjian hatungod sin tariqah amuin dan si mga sila amuin magkikilal fatuhan Rabbul Alamin dan sin sila amuin humati bangisin Allah subhanahu wa ta'ala. Muna-muna sabuton na to informan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wairoon ako nagpapanjari jin iban sin manusia buat malengkanin maksud nila ini magtag-ifon marikako. Long si mga ulama ay liya'rifun hasupaya kilahon in Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sa babini mga tay manguda ka may Islam mataod dahil kato taniyo magsuy-suy at tawakan magbitsara maghilalaungan sin hakikat sin pagtuhan. In mga yan, ini mga tayo mangudha ka may Islam wayroon dasal niya isiyu-siyu na sadyain matilusa isiyu-siyu na sadyain biukisan sin Allah subhanahu wa ta'ala sin pamahamsa wasa sin panghati sa wasa amuin tubus din Allah subhanahu wa ta'ala maun pa Rasul sallallahu alaihi wasallam iban sin mga anak apo sin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam da pa hanggatos kawan tagupat nga ibo sahabat iban na sin tabi'in tabi'in iban sin simunod kan nilayad tukatan karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di nga sa babini mga tay manguda ka may Islam in tariqah indaan pagtuhan ini mataod ini lilayan niya. Sumakawa dumihil kita niyo maniu-tiyo kamaksuran laung sin Imam Junaid al-Baghdadi rahmatullah alay at-tariqatu ila Allah masdudatun illa ala al-muqtarifin athara Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sabunal tuod indan in tariqah pa Allah subhanahu wa ta'ala ini masdudatun amuin nalalapat siya ini illa ala al-muqtarifin athara Rasulillah sallallahu alaihi wasallam buat malengkan
ukab siya ini hamanga sila amuin doon nanaytay in pamandang nila bang biya din in pamandang si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tudjumadtu pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga sabab ini mga palanggungan ha kama Islam, in pagtag-ipon fa Allah subhanahu wa ta'ala fardu ain hatiap-tiap ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin mukhallaf siya sarta cukup lengkap in pikiran niya. Demikian mga tayo manguda ka Islam, in pagtag-ifo nini amunay ni in tariqadan mapuso mo in ulong lasasin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yadto mataod in tibayhuan sin mga mataod in tibayhuan sin pagtag-ifon fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sumakawalong si mga ulama doon nila piyupok atawa long si mga faruk hapag tuhan doon nila na piyupok hapag sambahayang ha sababin loon sin sambahayang yaon mga tay manguda ka Islam tumagna siya o karun siya sinini takbiratul ihram sarta maubos siya sin salam inyaon katan inloon sinamuin laom sin sambahayang yaong pagbahasahon ha nakandot neno pat parakala ha amoy pagbahasahon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam at-tariqatu af'ali sabunal tuod long niya ini tariqat ha sabunal tu din tariqat ini dan sabunar tu din dan ini papagtuhan ini ini af'ali ini hinang kulong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam wasyari'atu aqwali demikian long niya in syara'ku ini kaulku wal haqiqatu ahwali adapun long nen hakikat ko ini hal ko long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal ma'rifatu sirri demikian long niya in ma'rifat ini rahasia ko long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah. So dengan sabab ini mga tay manguda ka Islam man yu'tiyu lilayan natuha tariqah bang ini bitsara yun sing kita niyo tawafangad yun sing kita niyo amunay ni piag tuyuan piag lugtuan deng naman hapa amun hatumpukan si mga ulama awliya mabot pa nakapo si Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam biadin sadya malukat in tariqa si Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam sababing katan limbay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam atau kan hinang fi'il sin Nabi sallallahu alaihi wasallam inyaw matarrang hadis quds inifun kulong sin Allah subhanahu wa ta'ala hapag tunay niya sing kafardu-farduan sambil matilusa siya huminang sing kasunnat-sunnatan manjarina siya long sin Rasul long sin Allah subhanahu wa ta'ala mahinang in pangatud niya pangatud ko na Allahu Akbar demikian in pangdungog ko pangdungog niya na demikian in panglimbay-limbay sin liman niya panglimbay-limbay na sin Allah demikian in tikang sin dua si kiniya inyaun
tikang nasin Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga di tuod siya amuin makaniat, amuin usalun niya yaon bukun hakabayaan sin Allah. Hay karida ay kakuyag kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bangaon long niya duma, amuin maminsan na kanya ini, ataw aon umatubang kanya ini hakakasiko ini, ako in makuntara nilalong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab ini mga tay manguda ka may Islam, sib-sibon na to bahaing kabuhi na to. Mga fa'il na to ini. In fi'il na to ini pangasubo. Magbisla na baha ini bi asin siyabot sin hadith kaina fi'il sin Allah subhanahu wa ta'ala. But in Rasul sallallahu alaihi wasallam piara ka to tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala mari pababaw sin dunya ini ingkatan limbay-limbay sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ini wayroon to dini mutas dengha kugbaya sin Allah subhanahu wa ta'ala bil ma'na in paglimbay-limbay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam may itong da siya pagtag-ifon atau pagsyukur fa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Biyan na sinini pagkaon na to ini. Allahu Akbar. Ini bang dilan grade mga madrasa. Allahu Akbar. Pagbahasahon sin mga silamu ini ni mga lunggong amuin lunggos bago. Long niya grade 0 rabayan. Sa sumakawa mga tay manguda ka may Islam. Bangkaw kimaon wayroon mo yukasan lima mo. In paghukas yaon inyaon bang mo siya napaham. Inyaon wayroon to jaw mutas de nga pagtag-ipon mo po Allah subhanahu wa ta'ala. Damit yan mga tay manguda ka may Islam in pagsungit mo sin lima mo to ubukon lawa inyaon wayroon to yon mutas denga rida denga kugbaya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pamulya palin kabtangan bismillah pag-ubos mo kimaon namong ko sin alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. In katan sinamuin pagkaon mo yaon at tawakan in pagtagda sim pagkaon mo sambil naman hakay na po san sim pagkaon mo inyaong katan amo yaon ipagbahasahon in pagkaon mo yaon iban sin paglimbay-limbay sin lima mo yaon pagsungit mo sim pagkaon yaon inyaon pagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala tariqa sin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Amo ini pagbasahon kay nalong Imam Junaid al-Baghdad rahmatullah alayhi in tariqa indan madto pa Allah subhanahu wa ta'ala sal siya lapat wayron buli rapat na to amin umukab sin lawang yaon illa ala al-muqtafin buat malaing ka namura indan subay siya ini amuin umatap subay siya ini amuin bang upama kun samin aturum mo inamuin ini sukayaon suwain panaminan mo amunin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam biada sim pagkaon mo bang in pagkaon yaon in biyutang inamuin yusal mo pamakay atawakan pakayan atawakan fi'ilan fi'il sin Nabi tariqa sin Nabi in pagkaon mo yaon mabilang siya pagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Amoy ni mga tayo manguda ka may Islam. Allahu Akbar. Naman jari mga tayo manguda ka may Islam. Mari kita niyo pa susunan sin lilayan ni karwa amuin as-syari'atu aqwali. In syariat ininilong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam tanto tuodin ini kaul kulong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasabot
halawm kitab hi Kawkab ad-Durri hi Abul Huda ar-Rifa'i taingog kaw wa'lam anna ahla at-tariqatul haq la yanharifun fil aqwali wal af'al an zahir asy-syar'i wa kafa bis-syar'i wa syari'u qudwatun imama. Allahu akbar. Laung niya ingata sabunal tuudi mga sila nang gagayunggong hatariqa pagtuhan haka sabunnalan la yanharifun fil aqwal wayruun tuud sila amuin ini simulang doon qaul qadtangan bangunuin syariat sin Islam wayrun doon kawakan musulang kanila wala fa'al iban banguno rin doon in fi'il sin Islam amun tariqa sin Nabi wayrun tuud sila simulang an zahir syar'i wayrun tuud sila simulang hakatampalan deng naman qauli wan fi'il hakatampalan sin syara' wa kafa bisyar'i buat malengkan cukup na kanila syara' sin Allah Ta'ala wa syari'u qudwatun imama demikian intag sara amuna intag baktulan sin sarayaun amuna yaunin piangakaran nila amuin piagtaatan nila. Allahu akbar. So amin ni mga tay manguda ka ma Islam tumtumun na to in syariat sin Islam apabila in halal iban sin haram makruh iban sin mubah wajib iban sin fardu di mo siya dihilan ini halga atau kan dugtulun mo siya masih bukun sampurna in hakikat sin pagtuhan doon kay mo. Allahu akbar. Amuyat to mga tay manguda ka ma Islam. Jari na mga tay manguda ka ma Islam, mari kita niyo pa ikato lambang sin pangadjian na to, misan niniri na to na masabot kata namun dagay rayon sa short-shorton na to nasa mabin waktulan dumahaw po. Ini karwa amuin pagbasaon wal haqiqatu ahwali. Na tayngog kausab bangunuin hakikat ini siyabot sin mga ulama na to aw nang buki ni tanog ini syaikh zaman niya nakaw na insya ini ulama amuin banghawa sa tabiyayaon mukali sumakawa sabab sinini pini siya sin Allah subhanahu wa ta'ala yari in kabtangan niya tungod sin hakikat Syekh Ali Al-Khawas rahmatullah alayh long niya lam yukallifil haqqu ahadun lam yukallifil haqqu ahada min khalqihi bima'rifati kunhi dhati abada li'anna al-haqiqatu jalla jalaluhu mukhalifatun li sa'iril haqa'iq fala tajtami'u ma'a khalqihi fi haddin wala haqiqatin. Allahu akbar. Samunal tuod long niya wala na naraak in hisiu-siu amuin mukhalaf amuin inibalig kita amuin ini amun sangput na kau amun na pamikil amun kaya wajiban na kau mag-ibadat wayroon na ini kaya wajiban kato tanyuin umingat pasindat sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin tuog hilaonin hakikat sin zat sin Allah ta'ala may taed to lianna al-haqiqatu jalla jalaluhu mukhalafatun li sa'iril haqa'iq sabunnal to din hakikat sin Allah jalla jalaluhu bidda siya dengan kata namuin
haqa'iq kata namuin nagdarawa amo na hakikat. Bangaw nagdaawa kay mo manusia, intuhan biya ini, intuhan biya to, atawa intuhan namuin masakop sin akkaliban sin pikilan inyat to pagsakuto ginhawabaran, pagsakuto ha akal, intuhan di abutan sin akkal pikilan. Allah, amatin hakikat niya. Bukun pa yan Tuhan. Ba't banglaw na intuhan biya ini, intuhan yad to, ini biya ini, inyad to bukun pa to hakikat sin Tuhan. Akar na intuhan, halong niya, lianna al-hakikatu jalla jalaluhu mukhalafatu lisairil haqaiq. Sabunnal tuudin hakikat sin Allah Ta'ala bidda siya rin nga kata namuin nagdarawa mo lang ni hakikat na. Bidda yad to, bukun yad to. Fala tajtami'u ma'a khalqihi fi had. Di tuud makadjari maghambuokin piapan jari niya. Simu dah amuin hajangkaan niya. Demikian iwan hakikat pagbahasahon. Di tuud mustahil tuud maghambuokin hakikat sinini makhluk. Makapaghambuokin makhluk iban sinini amuin ini piapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala. So amin ni mga tayo manguda ka Islam, hati yun natutod intuhan Rabbul Alamin, in Allah pagbahasahon bukun akal in Allah, bukun ini ilmu, in Allah bila sautin wala harfun, di na siya maswara, di siya matitik, di siya mabaris. Allahu Akbar. Amoy ni mga tayo mauda ka Islam bil makna tunggal siya. Allah Akbar. Nabang siya tunggal na di mo na siya mabini mabiyat turi na. Iyo pa masin mga ini mutasawwifin, mga tasawfiyaon, biasa pantun lang na sinamoy nini amoy nuktayaw namin tumbok. Na yung tumbok di na siya mabahagi magpila. Allah Akbar. Na damikyan mga tayo manguda ka Islam in hakikat tumtumun na to. Misan siyo pa'y nagdaawa, amuin lang niya ini in ilmu darajat siya. Darajat in pagdawhat kaniya ini halabayan siya mujahada. Sababin Allah Ta'ala, musyabbibul asbab, mufattihul abwab. Siya in mangukabisin namin kasarab-sabawan kataan niya. Iban mufattihul abwabin Allah Ta'ala mangungukabisin lawang. Hawno tayo sabi ni Makawa in surut na ini, Longhi Ibnu Ataillah kitab niya, subayra siya juhud sin mga anbiya. Yung mga anbiya, nagjuhud sila, naglugto sila. Piyagjuhuran nila yung iman ini, namuin hakikat sin iman ini. Juhudul anbiya, iman sin juhudus sahaba, sila ni radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. In mga anbiya alaihimus salatu wassalam, in iman nila ni magtataas. Sabab may ta, in nagtarbiyat kanila in Allah subhanahu wa ta'ala. Dumihil kita niyo dalil, biasin ni Musa alaihi salatu wassalam, nakapagyakin siya. Allahu Akbar. Unulong niya, wa matil ka biyamini kaya Musa. Unulong niya niulinan mo na dapit tuo mo yan niya Musa. Nalang niya, hiya asay. Inilong niya ini tungkod, ini makamumpaat kako. Nalang sin Allah Ta'ala, amuin butani siya. At kala kita niya man ini biyutanan niya, hinang sin Allah Ta'ala has. Ini pagtarbiya sin Allah Ta'ala mga anbiya. Sehingga mga tayo manguda ka mas khudha wala takhaf. Kawaalong niya, saggawa siya. Siyaggaw niya lang si mga ulama, dapat paikog. Ayaw lang sin Allah Ta'ala, saggawa si hao. Pag saggaw ni hao, kaya na naman niya pa inilandog sinamoy ni hasyaw, na nang dabalik siya tungkol. Na la ilaha illallah, mun pagnanamini. In pagnanamini, labay siya ni hajud, amoy juhud sin mga anbiya. Labay siya pagtarbiyat sin Allah subhanahu wa ta'ala haifun niya. Hao na siya ni sab makawa lang sin Allah ta'ala, walladhina jahadu fina. Isiyusin maglugto, magmujahada, ukayan na mo, bukisan na mo kaniin,
ini mga kalawang-lawangan sin amun subulan amun hidayat, kalawang-lawangan sini namun hidayat. Nah, bang kalawang-lawangan amun subulan na pagbahasahon, bukun sa jahambuk lawang. Babul ma'rifatu kabun kaymo, babul haqiqat kabun kaymo, babul mahabbah, babul ini rahmah, babul akhlaq. Taud depende na sadya ini hadawhat namuin pangayo mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ka upatnya mga temo da kami Islam kay napusan sinamuin ini maudu sing kita tariqa pagbahasahon, amo na long niya wal ma'rifatu sirri. Allahu akbar. May tayad turiha siya sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, in pagkilal fa Allah subhanahu wa ta'ala, riya siya sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabab long sin ni Abdul Qadir Jailani, aun kaptangan sini ni imam sini ni Syekh Abdul Qadir Jailani, sabutun natu man yutiu amo ini pag-support natu hadithin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadith syarif atungod sini ni wal ma'rifatu sirri. Qala li ya ghawthul azam al-insanu sirri wa ana sirruhu law arifa al-insan manzilatahu inda laqala fi kulli nafasin min al-anfas limanil mulkul yawm. Allahu akbar. Law Syekh Abdul Qadir Jailani iyan aku sintuhan ya ghawthul azam in manusia rahasia aku. In aku amuna in rahasian si manusia. Bang saja keingatan sin mga manusia in darajat niya hapangatudku maka iyan siya hatiap-tiap napas niya kan siyo pagkawasa adlaw ini. Allah akbar. Tumtumun na to mga tayo mga udakam Islam, in napas na to ini palampakuha ini ni kawan tagupat ka jam, imahanggit kau sin napas ini. Allah akbar. Nasumay ini mga tayo mga udakam Islam, mangbiyay din in taon sin hanggit, sin napas mo ini, di kau ini makahanggit sin napas mo palampakuha, bang mo ko nasarab sinamoy nino amuin hakikat at tamun piananam kay mo sin Allah pag ma'rifat, suway mo ini kaingatan kakilahan bang isu nagpanapas kay mo, isu nagdil kay mo napas yaon, inyaon tumtumun mo suway yaw may nang mo siya pagsukur fa Allah, may nang mo siya pamudji fa Allah, may nang mo ipamutok mo aqida mo i'tikad mo sin bunnal to din Tuhan Rabbul Alamin. Amuin siya ay nagpanapas kay mo, nagdihil kay mo kabuhi, tiranan nakapagtag-ifon kau kaniya. Ang kanlong ilong sin Imam Abdul Qadir Jailani, magsadya kay ingatan si Manu sin darajat niya, pangatod sin Allah Ta'ala, makapamung siya, kan siyulong niya pag napasadlaw ini, makapamung siya, kan siyo in pag napasadlaw ini, bang bukon, tupot pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So, nga sabab ini, mga temang udakam Islam, inupat nasabot na to ding naman na tariqat hakikat syariat tariqat hakikat ma'rifat ini mga taymong udsaka mga taymong udakam Islam amuin ning katibuukan amuin nubuwat amuin khatamun nubuwat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khataman duna Nabi sallallahu alaihi wasallam bang amuin in madawhat na to ipamandang na to di sa pantong panaminan yaon amunay ning kalakwan long na inhiwal mo hiwal na sin Allah, in pangatod mo pangatod na sin Allah, in pangdungog mo pangdungog na sin Allah, in i'tikad mo i'tikad na sin Allah, in rahasya mo rahasyahat na sin Allah, in kataan sin sariat mo iban sin ma'rifat mo iban sin hakikat tariqat mo, in kataan sin kigjut ko hiwal mo ini bang mo siya ni mamujahada bang mo siya ni kalugtuan, di siya ni mutas di nga pagtumtum di nga pamudji iban pagtag-ipon pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala di nga sababin ni mga temo da kama Islam mga kamafan kanyo bangaon ini kasaan ha mga nasihat namo ando kay lutupot Allah iban sin Rasul ni labi makaingat in kami niyang panagtagna-tagna amo in
naglawag sinamuin pagbahasahon journey of love, journey of hakikat. Di ading kita nyukatan makalurok pag amuin halaud karadyom lasa sin Allah subhanahu wa ta'ala, tiranan amuin magpatilag siya kato, amuin kakilahan nato siya dahil haulong kasinya kato, dahil nga sabab yato mangindua kita ni mga temo da kami Islam. Allahumma ighfir lana ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ansurna ummati habibi sayyidina Muhammad, Allahumma arhamna ummati habibi sayyidina Muhammad, Allahumma hdina wahdi bina wahdin nasa jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallim. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, da'wahum fiha subhanakallah wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhir da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum waalaikumsalam.